मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, सुबह के लिए, ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए जो खुदा बाप ने हम सबको जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा, ताकि बाप का शुक्र करें, उसकी तारीफ़ करें, उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि वही जलाल का बादशाह है, वही खुदावंदों का खुदा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। सब्र का दामन नहीं छोड़ना। वक्त भी बदलेगा, हालात भी बदलेंगे और दुआएं भी कबूल की जाएंगी। आमीन, हालेलुया। जिस तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है, 2 कुरिन्थियों उसका 8वां बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहे। आमीन। ये खुदा का कलाम है, खुदा के वादे हैं कि वो सब कुछ हमें कसरत से देगा, कभी भी कमी नहीं होगी, और इतना होगा कि हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 37 उसकी 39 में है, लेकिन सादिकों की नजात खुदावन की तरफ से है, मुसीबत के वक्त वो उनका मोहकम किला है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। उनका मोहकम किला है जो उसमें पनाह लेते हैं। हालेलुया। जो खुदा के लोग हैं, जो मुसीबत के वक्त सिर्फ खुदा की हजूरी में जाते हैं, मुसीबत है तो उसको पुकारते हैं, वो हमारी मुसीबत में और मुश्किलों में हमारी पनाह बन जाता है। वो अपने लोगों को अपने बाजों के नीचे पनाह दे देता है। खुदावंद उन्हें हर रोज़ अपनी निगहदाश्त में रखता है, अपनी निगरानी में रखता है, और उन्हें कभी नहीं छोड़ता। सिर्फ सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें रास्त पर चलने का फजल बख्शता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है खुदा की रहमत और उसकी पाक कुदरत जो अपने लोगों पर आयां करता है। सादों को बरकत बख्शता है और अदल और इंसाफ के साथ उसके साथ रहता है। मगर जो खुदा से मोहब्बत रखता है, जो खुदा के हुक्मों को मानता है, जो खुदा की मर्ज़ी पे चलता है, वही हमारी चट्टान है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, वो हमारे ईमान पे मोहब्बत रखता है। चीज़ें जो है ना, वो तो दुनियावी है। 2 तरह के लोग दुनिया में रहते हैं, 2 तरह की दुनिया है। एक वो जो हम देखते हैं, जो हमारे साथ दुनिया में है, इसलिए खुदा कहता है दुनिया में रहो लेकिन दुनिया जैसे ना रहो। एक दुनिया वो है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे खुदा की हजूरी, पाक रूह को जब हम खुदा में चलते हैं तो हम बाप की पाक हजूरी को महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, तो हम उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी को महसूस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो खुदा के नज़दीक नहीं हैं, जो खुदा में नहीं चलते, वो और भी बुरी बदरूहों को महसूस करते हैं। लोग अक्सर आते हैं जो दुआ कराते हैं कि उन्हें बुरी चीज़ें नज़र आती हैं, बुरी चीज़ें तंग करती हैं। जिस तरह कोई हमारे साथ खड़ा है तो हम महसूस करते हैं कि उसमें से बदबू आ रही है, गंदगी है, और उस गंदगी में हम नहीं ठहर सकते। हाँ, जहाँ खुशबू होगी, जहाँ तरोताज़गी होगी, हम चाहेंगे कि हम वहाँ पे अपना वक्त गुजारें। इसलिए हम सब कुछ जानते हैं, हम सब को पता है, और चोर आता है चुराने, मारने और फाड़ने। अब देखते हैं कि दुनियावी जो चोर डाकू हैं वो कीमती चीज़ों को चुरा लेते हैं। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि हमारा बेटा है डैनियल, उसने बड़ी कीमती गाड़ी ली और बाहर खड़ी थी, और रात को कोई चुरा के ले गया। वो गाड़ी चुरा के ले गया। ये बाहर वाला डाकू था, ये बाहर वाला चोर था। लेकिन जो अंदरूनी चोर है, जो गंदी रूहें, वो अंदर जिस्म में दाखिल होकर बीमारियों की सूरत में जिस्म को तबाह कर देती हैं, बीमारियों की सूरत में ख़त्म कर देती हैं। जैसे हम जानते हैं कि पहले भी हम कलाम पढ़ते हैं, सब जानते हैं, और पिछले दिनों में ये बताया कि इन चीज़ों में भी एका बड़ा होता है। जिस तरह खुदा के बदरुएं निकालते थे तो लश्कर होता था एक आदमी में लश्कर होता था। इसी तरह आज भी वही है। आज भी एक आदमी के पीछे 20-20 बदरुएं, बहुत ज़्यादा, बहुत तादाद में चलती फिरती हैं। तो हमें सिर्फ इनसे बचने के लिए, अंदरूनी डाकू को और बदरूनी डाकू से बचने के लिए सिर्फ हमने क्या करना है? खुदा में पनाह लेनी है, क्योंकि खुदावंद हमारी पनाह है। हमें सिर्फ खुदा की पाक हजूरी में आना है और उसके मोहकम किला मतलब चट्टान,
ایسی چٹان، مضبوط چٹان، جیسے دیکھتے ہیں جنگ بھی ہوتی ہے تو تہہ خانے بنائے جاتے ہیں، نیچے خفیہ جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، اسی طرح یہ خدا ہمارا جو ہے اس نے ہمارے لیے ایک خفیہ جگہ رکھی ہوئی ہے، ہمیں چٹان کی طرح اس جگہ میں جو بنائی ہے اس چٹان میں رکھتا ہے جہاں گندی چیزیں نہیں آ سکتی، وہاں خدا کی باڑ لگی ہے، خدا کے فرشتے خیمہ زند ہیں، جس طرح ہم دیکھیں زبور 62 میں ہے، اس کی پہلی 2 میں دیکھیں کہ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اس سے ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، ہالےلویا، وہی میرا اونچا برج اور مجھے جنبش نہ ہوگی، وہ کبھی نہیں ہمیں جنبش کرنے دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ہم خدا ہماری پناہ ہے، ہم دیکھتے ہیں مصیبت میں وہی ہماری آس، وہی ہماری امید ہے، جب ہم مصیبت میں اسے پکاریں گے تو وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، وہ ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے، جس طرح زبور 91:1-10 میں ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادمت کے سائے میں سکونت کرے گا، تجھ پہ کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں وقت دیا جاتا ہے، وقت ہمیں سکھاتا ہے، پر وقت پر ہم سیکھتے نہیں، ہمیں وقت دیا جا رہا ہے تاکہ ہماری اندر ایک نئی امید ہو، ایک نیا عہد ہو، ایک نئی خوشی ہو، اور ان وعدوں کو لیں جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ خداوند عظیم ہے، خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں جس طرح خداوند اپنے لوگوں کو جب غلامی سے باہر لے کے آیا تھا، خروج 17 باب اس کی اگر ہم دیکھتے ہیں پہلی آیات میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب خدا لے کے آیا تو چٹان میں سے پانی نکالا ان لوگوں کے لیے جہاں پانی نہیں تھا، خدا نے سب کچھ مہیا کیا اس جنگ سے نکالنے کے لیے، جو ہم دیکھتے ہیں خروج 17 باب 11-12 میں، جب ہم موسیٰ دعا کرتا رہتا تھا، جب موسیٰ کے ہاتھ اوپر اٹھے رہتے تھے تو بنی اسرائیل غالب آتے تھے، اور جب ہاتھ لٹک جاتے تھے تو امالیکی جو تھے وہ غالب آ جاتے تھے، اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے درد سے تو انہوں نے دونوں ہاتھوں کی طرف نیچے پتھر رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر دونوں طرف، ایک طرف ہارون اور اس کا دوسرا ساتھی، دونوں نے اس کے ہاتھ جب تک پکڑے رکھے، اونچے رکھے، جب تک سورج غروب نہ ہوا، تب تک وہ مضبوطی سے ہاتھ اٹھائے رہا۔ ہالےلویا۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جنگ صرف خدا کی حضوری میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ ہی خدا کا ایک بندہ تھا جہاں اس کے لیے خدا نے اسے کھڑا کیا تھا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، تو خدا نے اس کے ہاتھ جب دعا میں کھڑے رہتے تھے، خدا اس کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ اسی لیے جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خداوند ہماری پناہ ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے۔ خدا کا زندہ کلام آج ہمیں یہی سکھاتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ برے حالات آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور اس سے بھی برے ہوں گے، ان کے لیے صرف ہم نے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعے میں جانا ہے، ایک مضبوط چٹان میں جانا ہے جو ہمارے خدا کی ہے۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے، یسوع کے نام سے آمین۔ خدا کا فضل، خدا کی محبت، اس کی رحمت، اس کی تسلی، اس کی تمام برکات آپ سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہیں، اور خدا کے نگہداشت فرشتے ہر گھڑی، ہر وقت، ہر جگہ آپ سب کی حفاظت کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔